बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए पर्चा 2। इसमें पहले हमने गज़लें और नज़में उनकी तशरीहात पेश की। उसके बाद अफसाने, ड्रामे और कहानियाँ उनके मजमूई सवालात के जवाब दिए। 3247 इस पेपर का कोड है जिसका आपको पता है। और एक सवाल उनका जो पहला होता है वो होता है अनदेखा इक़्तिबास, जो नज़म भी हो सकती है और नसर भी, जिसके कुल नंबर 20 होते हैं। हद्दे अल्फाज इसकी 300 होती है, 300 से 350 होती है, और 50 अल्फाज आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। शेरी इक़्तिबास नज़मों से और नसरी इक़्तिबास अफसानवी अदब से लिया जा सकता है, और इक़्तिबास को सबसे पहले गौर से पढ़ना होता है और एक अलग पेज के ऊपर आप अहम नुकात जो होते हैं वो तरतीब दे लें। फिर दिए गए सवाल के मुताबिक उसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है, उनकी वजाहत करें। तहरीर करते वक्त हवाले के इशार या नसरी हिस्से मुंतखब करें, बल्कि शुरा और अदीबों के तहरीरी हवाले भी शामिल कर सकते हैं, करने की कोशिश भी करें। पैराग्राफ के फ़नी और फ़िक्री पहलुओं का भी जायज़ा लें और इनकी नाकदाना जायज़ा ज़रूरी है, यानी जितनी आपकी उर्दू की समझदारी है उसके मुताबिक आपको इक़्तिबास कैसा लगा, आसान है, मुश्किल है, या आपको समझने में इसमें मसला पेश आया है, और इसके यही उसका आपका जो नाकदाना जायज़ा होगा इसी तरह से होगा। और जवाब की बुनियाद हमेशा पूछे गए सवाल के मुताबिक होती है। और हम इसमें चूँकि उसकी वजह यह है कि तालिब इल्मों को क्लास में मश्क नहीं करवाई जाती, और जब क्लास इम्तहानात करीब आते हैं तो क्लास में एक बार अहम असूल बता दिए जाते हैं और उसके मुताबिक बच्चे जो हैं वो ख़ुद ही प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कभी टीचर्स को चेक करवा लेते हैं, ज़्यादातर यही होता है, इसके बारे में जानती हूँ। चुनाचे आप ये लिखते वक्त ये देख लें कि मौजू के मुताबिक रहें, इख्तितामी जुमलों तक भी सवाल के मुताबिक रहें। बाज़ औक़ात तलबा अपनी रौ में बहकर कुछ का कुछ लिख जाते हैं जो गैर मुताल्लिक़ होता है, उसका मुताल्लिका जो सवाल है उसका जवाब नहीं होता, लेकिन होता इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन चूँकि सवाल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए उस्ताद के लिए मुश्किल होती है कि उसको किस तरह से मार्क्स दे। चुनाचे जब कम नंबर आते हैं क्योंकि गैर मुतल्लिका टॉपिक ज़्यादा छेड़ा गया है, तो फिर जो स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि उस्ताद ने उनके साथ ज़्यादती की है, उन्होंने तो बहुत अच्छा और बहुत लंबा लिखा था, बहुत खूबसूरत बातें लिखी थी, लेकिन नंबर उन्हें कोई नहीं मिले। आप यकीन करें कि इसके लिए उन्हें बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी मुतमईन करना पड़ता है कि उस्ताद ज़्यादा बेहतर जानता है कि उस बच्चे के लिए क्या सही है। बहरहाल एक शेरी इक़्तिबास आपके लिए पेशे खिदमत है जिसको आपने ध्यान से सुनना है। फिर मैं उसका सवाल आपको बताऊंगी और आप इसको एक इक़्तिबास की सूरत में इसका जवाब लिखकर अगर अपलोड कर देंगे तो मैं उसको भी चेक कर लूँगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। पैराग्राफ को गौर से सुने। इन सहमे हुए शहरों की फ़िज़ा कुछ कहती है, कभी तुम भी सुनो धरती क्या कुछ कहती है। ये ठिठरी हुई लंबी रातें कुछ पूछती हैं, ये खामोशी आवाज़ नमा कुछ कहती है। सब अपने घरों में लंबी तान के सोते हैं और दूर कहीं कोयल की सदा कुछ कहती है। जब सुबह को चिड़ियाँ बारी बारी बोलती हैं, कोई नामानूस सदा उदास नेवा कुछ कहती है, कोई नामानूस उदास नेवा कुछ कहती है। जब रात को तारे बारी बारी जागते हैं, कई डूबे हुए तारों की निदा कुछ कहती है। बेदार रहो बेदार रहो बेदार रहो, ए हम सफ़रो आवाज़ दरा कुछ कहती। ये नज़म का एक इक़्तिबास आपके लिए पेश किया गया। इसके लिए सवाल कुछ इस तरह से मैं आपके लिए बताऊंगी कि गौर से नज़म को गौर से पढ़िए। सवाल ऐसा होगा कि नज़म को गौर से पढ़िए। आपके जहन में क्या तासुर उभरता है,
کیا انسانیت کے لیے کوئی سبق ہے؟ اگر اس میں کوئی سبق ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، اور اس میں ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے بھی بتائیے کہ پیراگراف آپ کو کیسا لگا۔ جواب آپ کا 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اچھا، جو شعری اقتباس ہے اس کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا یہ بتا دوں کہ ان اشعار میں جو شاعر ہے وہ انسان کی بے حسی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ پیپر میں تو نہیں ہوتا، لیکن شعری اقتباس ہے اور آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں آپ کو مین جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان اشعار میں شاعر انسان کی بے حسی اور بے توجہی کا شکوہ کر رہا ہے کہ انسان کو کائنات کی کوئی کسی اشیاء کی حقیقت پہچاننے اور موسم سرما کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں کچھ پوچھتی ہیں، اس سوال کا جواب دینے کا کوئی ہوش نہیں ہے، اور لوگ مزے سے سو رہے ہیں تب دور کہیں کوئل کی صدا بھیک پوچھ رہی ہے، اس کی آواز میں بھی استفسار ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ایسی بے حسی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ جب چڑیاں چہچہاتی ہیں صبح کے وقت تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اے انسان اٹھ کے اپنے دن کا آغاز کر، سونا رات کا کام ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی عمل کرو گے تو کچھ ہوگا۔ ستاروں کے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چمکتے ہیں، ان کی چمک دمک، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا غروب ہونا، ہمارا طلوع ہونا، سب رات انسان کے سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ہے، اور سب ہم غروب ہوں گے تو تمہارے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ اجرام فلکی اور موسموں کی آمد و رفت اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات میں کوئی چیز جو ہے نا وہ پائیدار نہیں ہے، سب کچھ ناپائیدار ہے، فانی ہے۔ انسان دنیا میں آباد ہونے آیا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس نظم میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے اور سوئے نہیں رہنا چاہیے، اٹھ کے کچھ کام کرنا چاہیے۔ یہ میں نے مختصر اس کا معنی بتایا ہے، اور اب آپ نے نظم کو غور سے سن کے اور اس کے جو سوال ہے اس کے مطابق ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے تفصیل جو وہ اس میں سوال کے مطابق رہیں، اس کو بار بار دیکھیں، سوال کو لکھتے وقت بار بار دیکھیں کہ آپ سوال کا جو ٹاپک ہے اس سے ہٹ تو نہیں گئے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے، اور اس کو آپ دھیان سے سن کے اور ایک پیراگراف 350 ورڈز کا لکھ کے اپلوڈ کر دیں تو میں چیک کر دوں گی اور مجھے پتہ چلے گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ پیپر 1 کے بارے میں، پیپر 2 کے سوال نمبر 1 اقتباس، اندیکھا اقتباس، وہ ہے ایک شعری اقتباس کے بارے میں ذکر ہوا اور ایک نثری اقتباس کے بارے میں بھی ذکر ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس کو لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔